चला गया। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं है यहाँ पे। आरओ को पता ही नहीं है इलेक्शन कैसे कराना है। एक दिन एक ऑर्डर मिलता है, दूसरे दिन ऑर्डर मिलता है। किसी किस्म का ज़ाब्ता इखलाक पे अमल दरामद नहीं है। कोरोना SOPs पे अमल दरामद नहीं है। एक तरफ पोलो करवा रहे हैं, एक तरफ वज़ीर आज़म के जलसे करवा रहे हैं, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए। हुकूमत रिसीविंग एंड पे होती है, उसने खुद फैसला करके अपने ऊपर अमल करना होता है, फिर लोग अमल करते हैं। लिहाजा हम इलेक्शन कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, साबित हुआ आप बेदस्तुपा है, साबित हुआ आप डम्मी हैं, साबित हुआ आप कठपुतली हैं। लिहाजा खुदा के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे एहसान करो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अगर आप इन वुज़रा को गिलगित बल्तिस्तान से नहीं निकाल सकते तो कम से कम इस ऑफिस को छोड़ के आप घर चले जाओ। इसी में तुम्हारी इज्जत है, इसी में तुम्हारी आफियत है। वरना तुम्हारे कलम में ये ताकत कानून ने दिया है। अगर तुम्हारे इखलाक इस बात की इजाजत नहीं देता, तुम में जुर्रत नहीं है, तो हम क्या करें? तुम उस कानून को इस्तेमाल करो, वफाकी वुज़रा को एक ऑर्डर कर दो पुलिस को कि पकड़ के इनको सूबे से बाहर कर दिया जाए। ये ना हो, हमें खदशा है। हम किसी वफाकी वजीर के जीबी आने पे नाराज नहीं है, लेकिन दौरान इलेक्शन हम मुखालिफ है। आए बात में आए, बार बार आए, जी भर के आए, मिले अपने लोगों से, काम करें अपने लोगों के। लेकिन वो तो 2 साल हमने नहीं देखा। अब इलेक्शन शेड्यूल के 20 दिन के अंदर अब आप बताएं, क्या इस इलेक्शन को कोई फ्री एंड फेयर मान सकता है? क्या इस इलेक्शन को गैर जानिबदाराना कहा जा सकता है? क्या इलेक्शन को पुरअमन कहा जा सकता है? तो अब आप बताएं, हमें ये कहा जाता है कि आप अदालतों का रुख करें। हमारी एक पार्टी अपोजिशन की गई है अदालत में, हम आज रोड पे आए। आज मैं सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब शमीम साहब, शहीद अरशाद हुसैन साहब से गुजारिश करता हूं, और चीफ कोर्ट के जनाब मोहतरम हक नवाज साहब से गुजारिश करता हूं कि इससे बड़ा मसला क्या होगा? इलेक्शन पुरअमन नहीं हुआ तो जीबी 5 साल फितने में चला जाएगा। आप नोटिस लें और वफाकी वुज़रा को बेदखल करें सूबे से। अगर आप बाद में फसाद के बाद आप अगर जाग जाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा? लिहाजा हमारी आपसे इस्तिदा है, अगर हम अगला कदम उठाते हैं तो हमें खदशा है कि शहर का अमन बर्बाद ना हो। हमने अपने खून देके रात दिन मेहनत करके शहर के अवाम ने अमन बचाया है। हमने 5 साल पुरअमन गिलगित बनाया है, पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान बनाया है। किसी सूरत हम नहीं चाहते हमारी ही किसी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी हो। हम आखिरी हद तक पुरअमन रहना चाहते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है, जब कहीं से इंसाफ न मिले तो फिर फसाद शुरू होता है। तो हम उस फसाद से बचना चाहते हैं। तो हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और चीफ कोर्ट के चेयरमैन साहब से कि वो इस मामले में सख्त नोटिस लें। इंसाफ उनकी जिम्मेदारी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में गड़बड़ हो, कहीं सुनवाई नहीं हो तो उनको 100 मोटो लेना चाहिए। 100 मोटो नहीं ले सकते तो पिटीशनें पड़ी हुई है, उसके ऊपर वो फैसला करे। वरना खुदा न खास्ता ये सिर्फ 4 गाड़ियों में घूमना और छोटे छोटे लोगों को बुला के केसेस करना। ये खान कहता है हमने तो ताकतवर के लिए कटेरे में लाने, लाओ ताकतवरों को कटेरे में, बुलाओ वफाकी वजीर गंडापुर को डालो जेल में। हम मानेंगे इस मुल्क में 2 कानून नहीं है। लिहाजा हम ये इस्तिदा करते हैं वफाकी हुकूमत से भी, खुदारा आपने कश्मीर को बेच दिया वजीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के नाम से। 5 अगस्त को सुकूत कश्मीर हो चुका है। अब आप गिलगित बल्तिस्तान में इंतशार कराना चाहते हैं। आप ये किराए के लोगों से आईनी सूबे के नाम पे जुलूस निकलवा रहे हैं, और खुदा के लिए जेन्युइन सियासी जमातों की डिमांड है। तुम ये ड्रामे क्यों करते हो? तुम जेन्युइन सियासी जमातों को काम करने दो। ये जो आपने पिंडी में मुजाहरा करवाया, ये जो गिलगित में आपने करवाया, रेंट के मुजाहरे मत करवाओ। अवाम दिल से चाहते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल सूबा, तो आप दें, ये ड्रामे ना करें। लिहाजा आप ये जो हरकतें बंद होनी चाहिए। और वजीर उमूर कश्मीर साहब जानबूझ के कश्मीर से फारिग हो चुके हैं, हाथ धो चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं। ये किस एजेंडे के तहत कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ। इस शख्स को जिसको ये पता नहीं है कलभूषण जेल में है या रिहा हो गया, वो ये टीवी में बैठ के शहद पी के रात को कहता है कलभूषण को फरार कराया नवाज शरीफ। अबे तुम्हें जुर्रत है, गंडापुर तुम्हें जुर्रत है, खान तुम्हें जुर्रत है तो कल
پھانسی لگاؤ کلبھوشن کو، لگاؤ پھانسی، ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو تو تم چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہو، اس کے لیے تو تم وکیل کا بندوبست کر رہے ہو، اس کے لیے تم کیا کچھ نہیں کر رہے ہو۔ لہٰذا گلگت بلتستان کے حوالے سے وفاقی حکومت اور وفاقی ادارے ہوشیار کرنے کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ ان کو احساس ہو کہ یہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کل سڑکوں میں نکل آ سکتا ہے۔ اس کی بات نہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا نہ گلگت بلتستان کے لیے بہتر ہوگا۔ ہم ملک پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں، ہم گلگت بلتستان میں امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہم چیف الیکشن کمشنر پہ مکمل عدم اعتماد کرتے ہیں۔ جناب آپ سب ہاتھ کھڑے کر دیں، لہذا اپنی ساکھ بحال کرائیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اگر جو کچھ ہوگا ذمہ دار یہ آفس ہوگا، اگر اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، خدا نخواستہ یہ دھاندلی، یہ یک طرفہ نظام، یہ ایڈمنسٹریشن کا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا، یہ انٹیلیجنس اداروں کو اپنے لیے استعمال کرنا، یہ بند کر دو، ورنہ خدا کی قسم گلگت کے اندر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور یہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوگی۔ ہمیں مجبور نہ کریں، ہم شہید امن کے سپاہی ہیں، ہم نواز شریف کے سپاہی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، سول سپریمیسی چاہتے ہیں۔ ڈوریاں ہلانے والوں کے ساتھ ہم کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ جو جس کا اختیار ہے وہ اپنے اختیار استعمال کرے، پیچھے بیٹھ کے ڈکٹیشن نہ دی جائے، فرنٹ پہ آ کے فیصلے کیے جائیں۔ قانون میں حفیظ الرحمان کا جو کردار ہے وہ متعین کیا جائے، چیف الیکشن کمشنر کا جو اختیار ہے اس کو کرنے دیا جائے، اس کو ڈکٹیٹ نہ کیا جائے۔ اگر یہ ڈکٹیشن لیتا ہے تو اس دریا میں ڈوب مرنا چاہیے اس کو۔ ادھر ہی سامنے قریب ہے، ادھر سے گر نہ جائے۔ مستفی ہو جائے ہم الیکشن کمشنر کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم الیکشن کمشنر کو بااختیار کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر عوام کے تائید کے باوجود، ساری سیاسی جماعتوں کی تائید کے باوجود پھر بھی وہ اپنے اختیار استعمال کرنے سے ڈر رہے ہیں تو پھر ان کو یہاں پہ گاڑی سیدھی جو ہے وہ دریا میں ڈال دینی چاہیے خود ہی، تاکہ کسی کے اوپر معاملہ نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو، اگلا ہمارا لئی عمل یہی ہے کہ انشاءاللہ گنڈاپور صاحب اگر آج اوپر ہوتے گورنر ہاؤس تو ہم نے ادھر جانا تھا۔ ہمیں پتہ چلا گنڈاپور صاحب آپ نے تو کہا تھا ہم بیٹھو آنکھ سے آنکھ ملائیں گے، آپ بھاگ کے نگر بیٹھ گئے ہیں جا کے۔ آپ بیٹھتے تو ہم سیدھا آپ کے پاس آتے، وہاں آنکھ سے آنکھ ملاتے، بات کرتے۔ بہرحال ہم اگلے لائے عمل کے ہم کورٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم عدلیہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اگر عدالتوں نے ہمیں جائز فیصلہ کریں، عدالت کہہ دے کہ وفاقی وزراء کو الیکشن میں جلسے کرنے کی اجازت ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے ان کے آنے سے ہمارے الیکشن پہ، ہمارے ووٹ پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن ہم ایک اصول کی بات کر رہے ہیں۔ یہ حلقہ 2 کی بات نہیں ہے، یہ حلقہ 1 کی بات نہیں، یہ پورے گلگت بلتستان کی بات ہے۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے خان صاحب کے اس دورے سے اس کے 500 ووٹ کم ہوئے ہوں گے، بڑے نہیں ہیں۔ گنڈاپور جیسے جوکروں کے جدھر جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہزاروں ووٹ اپنے کٹوا کے آئیں گے، ووٹ میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ایک غلط مثال قائم ہو رہی ہے، غلط اصول قائم ہو رہا ہے۔ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مریم کو بھی نہ بلائیں، آپ جو ہے وہ بلاول کیوں آیا ہے؟ بھئی ہم اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، ہمارے پاس کوئی آفس نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی 5 نومبر سے محترمہ مریم نواز صاحبہ گلگت بلتستان کا 5 روزہ دورے کے لیے بلتستان تشریف لا رہی ہے، اور انشاءاللہ گلگت کے اندر ہم مرغیوں کے سڑک کے درمیان میں بیٹھ کے جلسہ نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ کھلے میدان میں جلسہ کریں گے، ہم ریاستی طاقت کے بغیر کریں گے، ہم پولیس اور جناب لا انفورسز اداروں کی سیکورٹی میں ضرور کریں گے، لیکن ہم وہاں پہ سرکاری لوگوں کو لا کے جلسوں میں نہیں بٹھائیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے عوامی طاقت کیا ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے مریم نواز آتی ہیں تو گلگت بلتستان کے عوام کس جوش جذبے سے نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ ووٹ کو الیکشن کمیشن کو بااختیار کرو، الیکشن کمیشن کو ووٹ کو گنڈاپور بگاؤ، گنڈاپور بگاؤ، گلگت بلتستان کے الیکشن کو فری اینڈ فیئر کراؤ، ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ اور
जो अगला लाएमल कोर्ट्स के हवाले से है, अगर कोर्ट से हमें बेहतर बरवक्त कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि 14 दिनों में फैसला होना है, हम इंशाअल्लाह ताला अगले मरहले में जब गवर्नर साहब के ऑफिस में गंडापुर साहब होंगे तो इंशाअल्लाह हम भरपूर तौर पे कोशिश करेंगे कि एक धरना उधर भी दिया जाएगा और उस तरफ भी घेराव किया जाएगा। उस तरफ हमें न ले जाया जाए तो बेहतर है। शहर के अमन के लिए ये जरूरी है कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट करें। लिहाजा हम रियासती इदारों से, चीफ जस्टिस से, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात के नोटिस लें, ताकि गिलगित बल्तिस्तान में अगले 14 दिन पिछले में जो प्री पोल रिगिंग हुई है, जो गंदगी हुई है, जो इन्होंने ब्लेंडर्स किए हैं, उसको हम एक तरफ करके भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर रोज बरोज ये सिलसिला चलेगा तो कब तक ये माहौल ठीक हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या मोहम्मद नवाज शरीफ, या शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई सवाल तो नहीं?